खुलुमखा आं चाइना रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुक साक जरानि कब्रक कक्तमाओ पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तमा बख्राव रक तांसालो फायरमैन लेट बिश्वजित देबरमाते लेट पिंडुला चाकमानि नुखुंगनो एडिसि हा पांते तिप्रा मथानि बखाक्ते लाक काइसाके याफार जाखा चुबाचो आ सालो बरकनि नुखुंनि यागो लाक काइसानि चेकनो याफार रखा तिप्रा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर माजाखा तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखर एडिसि नि सीएम पूर्णचंद्र जमातियाते एक्स एमएलए विश्वकेतु देबरमा पाइथागो इंटरस्टेट सिडिग्राम स्मागलिंग पार्टी मुंगो रंजाकनाय खरक थामनो सालबेनि पुलिस रेमान साकलायका सालथां हाखनि दरबानक सिडि स्मागलिंग हाफारनि रानि सुमिता देबरमानो आगरतला इस्ट बोरै थानाव बिनि बसाय बाबुल देबरमाते सुदर्शन यादवनो जिरानिया थानाव तनै इंटेरोगेशन खाने पुलिस पाइथागो एफआईआर नाहारमानि सालथामनि यागोल तांसार हर तेलेमरा थानानि पुलिसनि यागो मानजाखा पिसिसि डक अमनि सिक्लेनो रंफ्रेगो अकनांख्लायले बीजेपीनि सस्पेंड खालायजाक नेता सामल सरकार थाना एफआईआर खालायजाकमानि यागोल सालथाम रबै खारजाक तंमानि तेलेमरा महारानी बर आमतानि सामल सरकार पाइथागो हुइजा कक्तमानि बिसिंते तांसार हर नगो माइजारानि फाइमानि जराव थांगै रमैखा बन पुलिस हामजाकमा बोरै बाय कागै रजाकमानि बागै कटक सरवै थेका बिसिनैचि अमरनि खरकसा सिक्ला मुं अंतरगोस ककदि सारहरदि बर साकनि नगनो कटक सरवै थेका अंतरगोस मुंगै असिक्ला पाइथागो तांसाल फुंगो कटक सरजाके मानखा बननकनि बरक पार्टी मुं अमरपुर बुखास्तेनि बीरगंज आमसायो तांसाल सारिगो राजाखो आउगलेनि गांगे रूट आमचायो कर्फ्यू नि केरंग मानिया किसासक फालनगर चप्रखा आगरतला वेस्ट थानानि पुलिस कर्फ्यू फनांगजाक जराव फार्निचर फालनगर लेबर रगनो सामुखलाय रुमानि कक्सिल सामंगो आर्ट फार्निचर फालनगर बत्रखा पुलिस फियाबा साकसाकलो कक्तमा थुमनाय हने सिनि मुरुमानि बागै आर्ट फार्निचर फालनगनि बुग्रा दिलीप सूत्र दनो रमैतो बुखा पुलिस तांसाल सानजा जराव तुलासेखरनि सिमि चाम्पा आवार थांमानि लामा कला बागान आमसायो खुंसा बाइट लाहार पार्टी मुंगो क्लाइमा बाय थेमराजा खरकसा तिप्राजक सिक्लिते खरक नै तिप्रासा सिक्ला पार्टी मुंनि यागलो गलो खरक थामनो खवाइहा गसा खामनगो tlangै थांखा आमचानि लुकुरक फिया बारस देबरमाते बेनियान देबरमा मुंगो खरकसा सिक्लिते खरकसा सिक्लानि साक आसक खामथायनि बागै रहजाखा बरकना आगरतला जिबिसा खामनगो ताबुक कक्तमा शुक्रबार
Tangsalo fireman late Bishojit Debormate, late Pindula Chakmani Nukuno, Edisi Hafante Tipramotani Bukakte, La Kashake Yafarja Kachubacho, As Haloborog Nukuni Yago, La Kashani Check no Yafarka, Tipramotani Chairman Maharaja Product Kishore, Manjaka Tipramotani President Vijay Khorang Khor, Edisi CM Puno Sandor Zomatiate, ex MLA Bishoketu Deborma. Tangsalo edisi hapangte Tipramotani Bukaktui, Samung Sitra Tangnai Yago Butarjangnai, Fireman led Bishojit Deborma te led Pindular Sagmani Nukuno, La Kashake Yafarjaka Subasu, As Haloborni Nukuni Yago, La Kashani Chegno Yafarirka, Tipramotani Chairman, Maharaja Product Kishore. Manjaka Tipramotani President Vijay Khorang Khol, edisi CEM Purno Chandra Jomatiate ex MLA Bishoketu Deborma. As Halopuila Kumargani, Demdum Amsayo Tangi, Fireman led Bishojit Deborma, Bihing Yago, La Kashani Chegno Yafarirka, Tipramotani Chairman, Maharaja Product Kishore. Oboni Yagulo Nodio for Hatiwa, Klajaka Kasha Lukutum Panda, Pandao Cox Hanatangi, Tipramotani Chairman, Maharaja Product Kishore Deborma Saka. Pine November Talo, Greater Tipraleni Samungo, Delhini Jontor Montoro Tangnai, Tipramotani Adong Rock. Kasha Kasha Constituency Wo, Khorok Brishi, Tiprasano, Tlangzanai, Delhiwo Hanoi. हमारा एमडीसी भी है। हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 40 तिपरासा को दिल्ली ले जाएगा नवंबर का महीना में और 1200 तिपरासा को जंतर मंतर में हम लोग ग्रेटर तिपरालैंड का डिमांड करेगा। आज से पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी आया है उन लोग ने सिर्फ हताई कोतोर में या बारामूला में रोड ब्लॉकेट किया, कुछ नहीं होता है। हम लोग का आवाज को दिल्ली पहुंचना पड़ेगा और बुबागरा आपको बोलना चाहता है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कोई भी पार्टी के साथ। हम लोग आने वाला दिन में सिर्फ 20 नहीं हर जगह से हम लोग तैयारी कर रहा है। अगर कोई नेशनल पार्टी ने हम लोग का डिमांड को नहीं माना राइटिंग में तो तिपरा मोथा हर जगह से कैंडिडेट तैयारी करेगा। 70 साल से दफा को बांटा गया। 70 साल से 1977 में टीयूजीएस अकेला लड़ा और अगर हमारे साथ हमारा डिमांड इन्होंने नहीं माना तो बुबागरा आपको बोलने के लिए तैयार है, अकेला लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये लोग जो बोलता है कि अकेला आप नहीं जीत सकता है, एडीसी इलेक्शन में हम लोग अकेला लड़ा, खान साहब के लड़ा। आज यहां में विजय कुमार रामखोल है, विजय बाबू आईएनपीटी का प्रेसिडेंट था, आज विजय रामखोल तिपरा मोथा का प्रेसिडेंट है, इसको सांसद बोलता है। यहां में बिशकेतु है, कहां बिशकेतु? 70 साल में पहला बार एक एमएलए मिला जिसने दफा के लिए रिजाइन किया, लाल बत्ती के लिए नहीं, दफा के लिए, अपना कमी के लिए, अपना राज्य के लिए, अपना तिपरासा के लिए एमएलए होकर रिजाइन किया दफा के लिए। ये है हम लोग नया टीम बना रहा है। ये जो नया टीम होगा वो भविष्य के लिए होगा। हम नया टीम में बोई को रखेगा, बुमा को रखेगा, सेकला को रखेगा, सिकली को रखेगा। ये तिपरा मोथा तिपरासा के लिए है और ये तिपरासा अगर एक रखा 18 महीना का बात है, 2 साल भी नहीं, सिर्फ 18 महीना अगर खांसा रखा आपने। Obon Yagulo as Halo Tipramotani Chairman Maharaja Product Kishore ni team Tangai Chogika, Kanchanpurni, Larjuri Amsayo, as Hamatai Climani, Party Monotoye, Samung Sitra, Cliron Yago, Butarjangmani, Pindular Sagma, Erishi Hapante Tipramotani Bukakte, let Pindular Sagmani Nukuno, Lak Kashani Chegno Yaparika, Tipramotani Chairman Maharaja Product Kishore. Obon Yagulo Kanchanpurni, Larjuri Amsayo, Klajaka, Kasha Lukutum Panda. Pandao Cox Hanatangai Tipramotani Chairman Maharaja Product Kishore Saka, Tipraland no tuyei, no compromise, Tipraland Inka, Bishinichi, Zorani Borom, Kipuli Manai, Tiprasarok, Bebagai, Talchijarni Nashimo, 2023 Bidan Soba, Songbari, Keboka Sui Manglak, Tiprasarong no Honoi.
पूरा त्रिपुरा में जहां में पानी सागर, पूरा त्रिपुरा में जहां में त्रिपुरा मोथा का संगठन है, वहां से हम लोग 30 से 40 त्रिपुरा सा को दिल्ली ले जाएगा। और नवंबर में हम लोग सब दिल्ली जाएगा, 1200 लोग। और अगरतला में नहीं होगा, ये दिल्ली में जंतर मंतर में हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट करेगा। संभव नहीं, क्यों संभव नहीं? आज का जो त्रिपुरा सा त्रिपुरा जाट है, वो अपना अधिकार जानता है, संवैधानिक अधिकार जानता है। आज का जो त्रिपुरा सा त्रिपुरा जाट है, वो जानता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है 70 साल में। आज का त्रिपुरा सा त्रिपुरा जाट जानता है कि अगर आप बुबाकरा के साथ हैं, तो हम ना दिल्ली में ना अगरतला में कभी भी अपना जाति के साथ, अपना देश के साथ, अपना दफा के साथ, रुपया के लिए, रंग के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज करेगा। नो कॉम्प्रोमाइज। और सिर्फ 18 दिन बाकी, 18 महीना बाकी है। 18 महीना आपने एकता रखा, 18 महीना आपने एकता रखा, तो जो 70 साल से अन्याय हो रहा है इस कंचनपुर में, जो कंचनपुर मेरा दादी ने दिया था, राजमाता कंचन प्रभा देवी, इस मट्टी का सौगंध बुबाकरा लेता है, इस मट्टी का प्रॉमिस देता है कि यहां में शांति से, दंगा नहीं होगा, शांति से लेकिन सम्मान से अपना अधिकार हम लोग लेके ही रहेगा। पांडवा आमसाई लुकरंगनि मानजांगमानि बेलाय मकलक लाइथथ। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग। पाइथागो इंटरस्टेट सिडिग्राम स्मागलिंग पार्टी मुंगो रमजाकनाय खरक थामनो सालब्रैनि पुलिस रेमान साकलायका सालथां हाखनि दरबारनक सिडि स्मागलिंग हाफानि रानी सुमिता देबरमानो आगरतला इस्ट बोरै थानाव बिनि बसाय बाबुल देबरमाते सुदर्शन यादवनो जिरानिया थानाव तनै इंटेरोगेशन खालामनाय पुलिस साल कलमा जरा खारै तंमानि यागुलो पाइथागो कक्ति सालो जिरानिया थानानि पुलिसनि यागो मानजांमानि इंटरस्टेट सिडि स्मागलिंग खालामनायनि सामगो गोरोंजा खरकताम तिप्रासा borok wngkha city smuggling haporni rani Agartala kunjoban amsani Sumita Debarma te busai Babul Debarma te khoroksa bodro miship kamini Prosanto Debarma kokti salo huja kokmani bisingtui TR01AY0625 marni khungsa Scorpio malkhungo manjangmani Agartala kunjoban amsani Sumita Debarma te busai Babul Debarma Oba haikeno kokti salo khungsa wagon ar malkhungo manjangmani bodro miship kamini Prosanto Debarma tang salo borok khoroktam no saltang hangor dorbar nogor tisaka jirenia thanani police obon yagulo paithago interstate city grand smuggling party mungo romjangnai khoroktam no salbroni police remand saklaikha saltang hangorni dorbar nog city smuggling hapani rani Sumita Debarma no Agartala East Buri thanao bini busai Babul Debarma tei Sudarshan Yadav no jirenia thanao tonoi interrogation khlainai police জিরানিয়া থানার কেস নাম্বার 21/2021 এই কেসে আমরা গত 18 তারিখে গোয়ালাবস্তি থেকে সুদর্শন যাদব নামে একজনকে গ্রেফতার করেছিলাম এবং সুদর্শনকে আমরা গত রবিবারে আমরা ওকে কোর্টে প্রেরণ করা হলে ওই দিন হলিডে কোর্ট হওয়াতে সুদর্শনকে জেল কাস্টডিতে দেওয়া হয়েছিল আমরা যদিও 4 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়েছিলাম তো গত 19 তারিখে ওই কেসেরই আরও দুজন অভিযুক্ত বাবুল দেব বর্মা এবং ওনার স্ত্রী শ্রীমতী সুমিতা দেব বর্মা ওনাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করেছিলাম এবং গতকালকে ওদেরকেও আমরা কোর্টে প্রেরণ করেছিলাম 4 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তো গতকালকে মাননীয় আদালত তাদেরকে 4 দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে এবং তাদের মধ্যে সুমিতা দেব বর্মা বর্তমানে ইস্ট আগরতলা ওমেন পিএসে আছে ওনাকে এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আর বাকি দুইজন বাবুল দেব বর্মা এবং সুদর্শন যাদব তারা জিরানিয়া থানাতে আছে এবং তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাছাড়া আমরা 19 তারিখে আরেকজন অভিযুক্তকে অ্যারেস্ট করেছিলাম জিরানিয়া থানার কেস নাম্বার 10/2020 সেই কেসে প্রশান্ত দেব বর্মা আরেকজন গাঁজা পাচারকারী ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল তো ওনাকেও আমরা গতকালকে আদালতে প্রেরণ করেছিলাম 4 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তো মাননীয় আদালত 4 দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে এবং প্রশান্ত দেব বর্মাও বর্তমানে জিরানিয়া থানার কাস্টডিতে আছে ওকেও ইন্টারভিউ করা হচ্ছে জিরানিয়া থানার কেস নাম্বার 10/2020
তাদের কাছ থেকে অন্য গাঁজা মাফিয়ার কোনো নামদাম পাওয়া গেছে? না, ইন্টারফারেন্স চলছে, এটা ইনভেস্টিগেশন ম্যাটার, তো ওটা এখন আপনাদেরকে বলা যাবে না, এটা আমি দেখছি, পরবর্তী সময় আমরা জানাবো আপনাদেরকে। কবে আবার তাদেরকে কোর্টে তোলা হবে? ওনাদেরকে 22 তারিখে কোর্টে তোলা হবে। আরও সাতাই ক্লাইও হুইজা কক্তমানি বিसिंतै लाइथांनाय 19 मे सालमारिओ जिरानिया कलाबागान आमसायो BR01 GB 7306 मारनि खुंसा ट्राक मालखंगो नाइटुगै ट्राक मालखंनि सुकुइ बिसिंगो मानजामनि 110 kg सिदिक्रान अब हाइकेनो आ सालो पार्टी मुंगो करंजाक मानजामनि ट्राक मालखंनि जयराम दास ते अखिल दास मुंगै खरं नैनो रमानि पुलिस अबनि यागलो रमजांनाय रंनो सोंफिनगै पुलिस हावि मांखा मानजामनि सिदिक्रान आगरतला कुंजबन आमसायनि लुडिं ख्लाइजामनि हनै अबनि लगे लगे फाद्रा हास्तेव सिदे स्मागलिं ख्लाइमनि सामुंगो बिहिक बसाय खरं नै बखरक रंनि मुं मानमानि जिरायनिया थानानि पुलिस अबनि यागलो पुलिस बरनो रमनानि बागै नाइटुगै तंफानो पुलिस बरनो नाइटुंमानि तेरमानै खारजाक तंमानि आगरतला कुंजबन आमसायनि बाबुलते सुमिता देबरमा पाइथागो हुइजा कक्तमानि बिसिंतै सासालो सुदर्शन यादव मुंगै खरसा सिदे बानिया ख्लाइनायनो रमानि जिरायनिया थानानि पुलिस अब हाइकेनो कक्तिसाल सारिगो TR01 AY 0625 मारनि खुंसा स्कर्पियो मालखंगो मानजामनि सिदे स्मागलिं हाफोरनि रानी सुमिता देबरमा तै बुसाय बाबुल देबरमा अबनि लगे लगे कक्तिसाल हर आगरतला कुंजबनि बरंनि नगो नाइटुगै गोबांमा रां पुसियाते किसासो बिजरा मानेखनै मानखा जिरायनिया थानानि पुलिस बरंनि साकाव जिरायनिया PS केस नम्बर 21/21 अंडर सेक्शन 20 क्लोज B to क्लोज C /25/27A/29 NDPS Act केरंगो ख्लाइजामनि FIR तांसालो सारब्रैनि रिमान्ड सानै बरंनो खरकतामनो सालथां हांकर दरबारनो तिसामानि पुलिस अबनि यागला पाइथागो इंटरस्टेट सिदि क्रान स्मागलिं पार्टी मुंगो रमजांनाय खरकतामनो सालब्रैनि पुलिस रिमान्ड साख्लायख्या सालथां हांकरनि दरबारनो सिदि स्मागलिं हाफोरनि रानी सुमिता देबरमानो आगरतला इस्ट बुरै थानाव बिनि बसाय बाबुल देबरमातै सुदर्शन यादवनो जिरायनिया थानाव तनै इंटरोगेशन ख्लायनाय पुलिस हनै साका हाफांनि केरं थोंकरं एडभोकेट अरविंद देव কে মূলত গতকালকে দুইজন লোককে অ্যারেস্ট করছিল জিরানিয়া PS কেস নাম্বার 2121 কেস ছিল NDPS কেস কমার্শিয়াল কোয়ান্টিটি ইনভলভ আপনারা জানবেন বেশ কিছুদিন আগে জিরানিয়া পুলিশ একটা গাড়ির টায়ারের ভিতর থেকে 110 কেজি গাঁজা ড্রাই গাঁজা সিজ করছিলেন তো তখন যাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে পরবর্তী সময় গত পরশুদিন দ্যাট ইজ শনিবার দিন একজন অ্যারেস্ট করা হয়েছে সুদর্শন যাদব তো সুদর্শন যাদবের অ্যারেস্ট করার পরে প্রডিউস করছে রবিবার দিন যেহেতু সেশনস কোর্ট বন্ধ একটা ফর্মাল সাপ্লিমেন্টারি অর্ডার হয়েছে এবং ওই সুদর্শন যাদবের আজকে মাননীয় আদালতে প্রডিউস করছে সেশনস কোর্টে তো আর গতকালকে দুজনকে ধরছে একজন বাবুল দেব বর্মা এবং ওনার আরেকজন হলো সুমিতা দেব বর্মা ইনভেস্টিগেশনে দেখা গেছে তারা এই তিনজনই আজকে আদালতে প্রডিউস করছে এবং পুলিশের তরফ থেকে 4 দিনের পুলিশ রিমান্ড দেওয়া হয়েছে তো সুদর্শন যাদব এবং বাবুল দেব বর্মারে জিরানিয়া পিএসে 4 দিনের পুলিশ রিমান্ড এলাও করা হয়েছে এবং সুমিতা দেব বর্মা যেহেতু উনি মহিলা তার জন্য ওনাকে ইস্ট আগরতলা ওমেন পিএসে রাখা হয়েছে এবং এখানেই মহিলাদের উপস্থিতিতে যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ রয়েছে মহিলা অ্যারেস্টের ক্ষেত্রে এবং ওনার ইন্টারোগেশনের ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা নেওয়ার সব কিছু মাননীয় আদালত ডাইরেকশন দিয়েছেন এবং সেই মতোই ওনার ইন্টারোগেশন হবে আর তাদেরকে মাননীয় আদালত আবার 22 সাথে প্রডিউস করার জন্য আদালত আদেশ দিয়েছেন এটার ঘটনা হয়েছে গতকালকে জিরানিয়ার এসডিপিও সুমন মজুমদারের নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনী রেড করে এই সুমিতা দেব বর্মার বাড়িতে এবং সুমিতা দেব বর্মা এবং ওনার হাজব্যান্ড বাবুল দেব বর্মাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে ঘটনাটার তদন্তক্রমে দেখা গেছে এই যে টায়ারের ভিতরে গাঁজা পাচার কাণ্ড তার মাস্টার মাইন্ড হচ্ছে এই সুমিতা দেব বর্মা উনি এই সমস্ত ব্যবসা ড্রাগসের মানে পরিচালনা করেন এবং হেল্পার হচ্ছে ওনার সহযোগে স্বামীর সহযোগে এটি করেন এবং ওনাদের বিভিন্ন উইংস রয়েছে পুলিশ তদন্ত করছেন এখন তদন্তের স্বার্থে হচ্ছে বেশি কিছু আর বলা যাবে না
মাননীয় কার কোর্টে যে মানে আজকে এডিশনাল স্পেশাল জাজ 2 নম্বর কোর্ট শ্রী গোবিন্দ দাস মহাশয়ের কোর্টে ওনাদেরকে প্রডিউস করা হয়েছিল। আদালত সব কিছু কাগজপত্র দেখছেন, কেস ডায়েরি দেখছেন, দেখে পুলিশ 4 দিনের পুলিশ রিমান্ডের জন্য প্রেয়ার করেছিলেন এবং 4 দিনই মামলা। সালব্রুনি পুলিশ রিমান্ড তেব সাবো সাবोनि बुमुं अंखरि फाइन अब जरानो कक सानाय। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग। पाइथागो एफआईआर नाहारमानि सालथामनि यागोल तांसार हर तेलेमरा थानानि पुलिसनि यागो मानजाखा बिसिचि डक अमनि सिक्लेनो रंफ्रेवो अगनांख्लायनाय बीजेपीनि सासपेन्ड खालायजाक नेता सामल सरकार थाना एफआईआर खालायजाकमानि यागोल सालथाम रमै खारजाक तंमानि तेलेमरा महारानी बर आमतानि सामल सरकार पाइथागो हुइजाक कक्तमानि बिसिंते तांसार हर नगो माइचारानि फाइमानि जराव थांगै रमैखा बन पुलिस लाइथांनाय तालसनि सिगांगो 29 कृष्णापुर विधानसभा आमचानि 24 नम्बर बुथनि बुथ प्रेसिडेन्ट सामल सरकारनि मुंगै तालसा रमै बिसिचि डक अमनि ख्रक्सा सिक्लि सेरायनो रंफ्रेमानि कक्सिल सामुं आबो बाय तालसनि अगनां ताबो अ सिक्लि सेराय आबो हायनु कक्सिल सामुं तिसावै लाइथांनाय 16 जुलाइ सारमारियाव तेलेमरा थानाव सामल सरकारनि मुंगै एफआईआर खालायमानि रंफ्रेजानाय सिक्लिनि नुखुंनि बरक रक पार्टी मुंनि यागोल सालथाम रमै खारजाक तंमानि सामल सरकार मुंगै बीजेपीनि अ बुथ प्रेसिडेन्ट कक्सिल सामुं मानमानि यागोल सिक्लिनो रंफ्रेनाय सामल सरकारनि साकाव अंडर सेक्शन 376/506 आईपीसी ते 4 अफ पक्सो एक्ट केरंगो खालायजाखा एफआईआर आबुनि यागोल बीजेपी बदल खालायजाकमानि यागोल बनो दाक्ति रमनानि बागै 29 कृष्णापुर बीजेपी मंडलनि बुखाक्तैनो तिसाजाकमानि सानमुं आबुनि लगे लगे पार्टी मुंनो तैयै सिक्लिनो रंफ्रेनाय बीजेपीनि खालायजाक नेता सामल सरकारनि मुंगै तेलेमरा आमचायगोनांगै कासाका सेजामुं पाइथागो एफआईआर नाहारमानि सालथामनि यागोल तांसार हर तेलेमरा थानानि पुलिसनि यागो मानजाखा बिसिचि डक अमनि सिक्लिनो रंफ्रेनाय अगनांख्लायनाय बीजेपीनि सासपेन्ड खालायजाक नेता सामल सरकार थाना एफआईआर खालायजाकमानि यागोल सालथाम रमै खारजाक तंमानि तेलेमरा महारानीपुर आमचायनि सामल सरकार पाइथागो हुइजाक कक्तमानि बिसिंते तांसार हर नगो माइचानानि फाइमानि जराव थांगै रमै खाबन पुलिस। আমরা সে গোপন সূত্রে একটা খবর আসে যে আমাদের যে থানার যে রিসেন্ট একটা রেপিস রেজিস্টার হয়েছে 2021 রেপিসের আসামি ওই এলাকার মুভমেন্ট ছিল। আমরা সিভিল ড্রেসে আমরা লোক পাঠিয়ে দিই, ইউনিফর্ম আরেকটা টিম পাঠাই। তো আমরা ওকে এখনই ধরেছি এবং থানায় নিয়ে এসেছি। ওর নাম সামল সরকার। আর কোন জাতীয় বাড়ি থেকে নাকি বাড়ি থেকে कराक सालो खुवाई हाको दरबार नगति सानाय बन तेलेमरा थानानि पुलिस तेलेमरानि सिमी हिरनमयनि कक्थम चिनी खरां। हामजाकमा बोरै बाय कागै रोजाकमानि बागै कटक सरावै थेका बिसिनैचि अमरनि खरकसा सिक्ला मुं अंतरगोस ककदि साल हरदि बर साकनि नगनो कटक सरावै थेका अंतरगोस मुंगै असिक्ला पाइथागो तांसाल फुंगो कटक सराव जाके मानखा बननकनि बरक रक पार्टी मुं अमरपुर बुखास्तेनि बीरगंज आमसायो हामजाकमा बोरै बाय कागै रोजाकमानि पार्टी मुंनो तैयै पाइथागो कटक सरावै थेका बिसिनैचि अमरनि खरकसा सिक्ला मुं अंतरगोस कक्ति साल हरदि पर साकनि नगनो कटक सरावै थेका अंतरगोस मुंगै असिक्ला पाइथागो तांसाल फुंगो कटक सराव जाके मानखा बननकनि बरक रक कक्तमाव साइमा जाखा लाइथांनाय बिसिब्रै रमै बुखास्तेनि खरकसा बोरै बाय हामजाकनायमानि अमरपुर बीरगंज आमसायनि अंतरगोस मुंगै बिसिनैचि अमरनि असिक्ला फियाबा किसासक साल सकांगो बन खिबियैते खरकसा सलाबाय हामजाकलायमानि जेंखा अबोरै आबुनि लगे लगे बन पगै थांनानि बागै अंतरगोस न अबोरै सामानि कक्तमा आबु बाय बेलाय बोखा बायजाखा अंतरगोस आबुनि बागै सालनि सालथाम बेलाय बोखा हामजाकिया तंमानि अंतर पाइथागो कक्ति साल हरदि पर नगनि बरक रक खगै साकनि नगनो कटक सरावै थेका अंतरगोस मुंगै असिक्ला पाइथागो तांसाल फुंगो कटक सराव जाके मानखा बन नगनि बरक रक पार्टी मुंनि कक्तमा मानखेनो आमसाय थांगै सयखा बीरगंज थानानि पुलिस मांखो तैतिख्लायमानि यागोल पोस्टमर्टेमनि बागै अमरपुर हांगर साखामनगर हरखा पुलिस पाइथागो तांसाल सारिगो पोस्टमर्टेम पाइमानि यागोल नुखुंनि बरक रकनि यागो याफाय रोजाखा अंतरगोसनि मांखो थै কালকে 1:25-এ আমরা খবর পাই যে ঘরে আমার ভাতিজা সুযোগ করেছে। এটার পরবর্তীকালে আমরা জানতাম পারি যে একটা মেয়ের লোকে আজকের থেকে 4 বছর আগে ওর এর সাথে একটা রিলেশন আছে।
আমরা সে জিনিসটা তদন্ত করে দেখলাম যে মোবাইলে কিছু একটা পাওয়া গিয়েছে যে হ্যাঁ নাকি এই মহিলার লগে সম্পর্ক আছে, এই মহিলা নাকি অন্য মেয়ে অন্য একটা ছেলের সাথে আবার সম্পর্ক গড়ে তুলছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরা। Tangsal Sarigo, Rajako Auglini Gange Road Amsayo, Curfew ni Kerong Mania, Kisasuk Fanogo, Choproka Agotla West Hanani Police. Curfew Fnangzak Jora, Fanisal Fanogo, Labor Rogno Samuklai, Romani Coxil Chamongo, Art Fanisal Fanogo, Botroka Police. Fiaba Saksakno Koktomatumna Heneshini Murumani Bagay, Art Fanisal Fanok Bugra, Dilip Shuto, Donoromo to Buka Police. Corona Bemani Chacharao, Haste Ganaga Municipality, Nogor Ponjet, Amsai Ganaga, Weekend Curfew ni Logologe, Fnangzak Night Curfew, Take Corona Curfew. Awa Kena Agota Municipal Amsai Ganaga, Depot Damni Joran Chimi, Pungni Damdog Jora Fnangzak Corona Curfew. Piaba Curfew ni Kerono Yasima Punogoy, Salbruno Tayala, Mate Bania Clay, Tongo, Kisasuk Falnok ni Bukra Rock. Aboni Bagay Tangsal Sarigo, Rajako Aulini Ganga Road Amsayo, Curfew ni Kerong Mania, Kisasuk Falnogo Choproka, Agotla West Hanani Police. Curfew Fnangzak Jorao, Fanisal Falnogo, Labor Rogno Samuklai, Romani Coxil Chamungo, Art Fanisal Falnogo, Botroka Police. Piaba Saksakno Koktomatumla Heneshini Murumani Bagay, Art Fanisal Nibugra, Dilip Shuto, Donoromo to Boka Police. Party Mungnote, Curfew ni Kerong Subaimani Bagay, Art Fanisal Nibugra, Dilip Shuto, Doni Mungay, Disaster Management, Ek Kerongo, Klajaka Affair Nishaka Police. লকডাউন ডিউটি পালন করার সময় আগরতলা শহর পুরো শহর আমরা পরিক্রমা করছিলাম কোথাও কোনো দোকান খোলা আছে কিনা। তো এই ডিউটি করার সময় দেখতে পাই গান্ধীঘাটের দিকে একটা আর্ট ফার্নিচার, এটা ওখানে দোকান খোলা আছে এবং দোকানে কিছু কর্মচারী লোক আছে। ওই লোকটাকে আমরা, দোকানের মালিককে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি। আর আসার সময় অন্যান্য যেগুলি দোকান খোলা ছিল, মিষ্টি দোকান নেতা মনে, ওদেরকে আমরা ধরে নিয়ে আসি। এসে ওদেরকে আমরা থানাতে রেখেছি, আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। Yangte Kaksa Fashing Asalo, Curfew ni Kerong no Subaye, Falnok Fiok Mani Coxil Chamongo, Kisasuk Kutui Kotok Falnogo, Koboi Dalbita Falnogo Choproka Police. Bureau Report Chini Khorang. Tangsal Sanja Jorawa, Tula Shekoni Shimi Champa, our Tangmani Lama, Kola Bagan Amsayo, Kungsa Bait Lahar Party Mungo Klaima by Timraja Khoroksati Project Siklite, Khorok Naiti Prasa Sikla. Party Muni Yagologologo, no Khorok Tamnono, Kwaiha or Shakam Nogot Langatanka Amsani Lukurok. Pia Baros, de Burmate Benian, de Burma Mungo Kroksa Siklite, Kroksa Sikla Nishak Asuk Hamtai ni Bagay, Rohojaka Borokna Agotlaji Bishakam Nogo. Tangsal Chanja Jorawa, Bait Kungsao Ke, Tola Shekoni Smi Chamba, our Tangmani Lama Kola Bagan Amsayo, Borokni Bait Lahar Party Mugo Klaima by Timraja Kroksati Project Siklite, Krok Niti Prasa Sikla, Party Munia Gologologo, no Krok Tamnono, Puila Tola Sheka Primary Hospital, Abonia Golo Kwai Hanko Shakam Nogot Langitanka Amsani Lukurok. Piaba Ros de Bormate Benian, de Borma Mugo Kroksa Siklite, Kroksa Shiklani Shak Asuk Hamtai ni Bagay, Rohojaka Borokna Agotlaji Bishakam Nogo, Krok Tamni Nogno Kwani Chapa, our Amsayo. Kungsa Bai ko Krok Tam Kasamani Bagay, Kola Bagan Ekalabo English Medium School Ganani Lama, Lahar Party Mugo Klai Kaborok. Party Muni Kokto Maman Keno Agotlaji Bishakam Nogo Dolai Tanka, Lahar Party Mugo Klai Sikli Siklarok ni Buma Pufasong. কিছু চেক করব হ্যাঁ কোন জায়গা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কলা বাগান একলাগো ইংলিশ মিডিয়াম আগে তোমরা করতে গেছে আসলে তোলা শিকর বাইক নিয়ে এক বাইকে তিনজন আসলো Kwani Simi Biplop ni Koktom Chini Khorang. Tabu Kisa Lenglamani Jora, Tebo Haste Hayung Teha Kotoni Koktom Matubi Fight on Lenglamani Yagolo. How do you want to learn in life? Closed inside the four walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's all together being a different read. You learn with fun.
That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want, learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. ICFA University Tripura. Life is here. Leng lama ni ya golo hai no hai lam sobo chini kokbro kok tu mao hai no hai phai din nai fira no tini ni kok tu ma bokrok ro tang salo fireman late bisojit debor mate late pindula chakmani nu khungno edisi ha pangte ti pramo thani bukhakte lak kaisa ke ya farja khachu bacho a salo borok ne nu khungni ya go lak kaisa ni check no ya far rekha ti pramo thani chairman maharaja pradip kishor maja khati pramo thani president bijay kumar rangkhor edisi ni cm purno chandra jomatiate ex mla bishoketu deborma Paithago interstate sindigram smuggling party mungorom jaknai khorok thamno no sarvei ni police reman saklaika saltang hakone dorbanok City smuggling hafani rani sumita debormano agotla isbori thanao bini busai babul debormate sudarshan yadav no jiraniya thanao tone interrogation khane police Paithago FIR naharmani salthamni yagolo tangsar horo telemra thanani police ni yago manjakha PCC dok omoni sikleno romphego oknang khaile BJP ni suspend khaijak neta Samal Sarkar thana FIR khaijakmani yagolo saltham robai kharjak tongmani telemra maharani bor amtani Samal Sarkar Paithago hoijak koktomani bisinte tangsar horo nogo maijarani phaimani jorao thangoi romai kha bono police Hamjakma bori bai kagai rejakma ni bagai kotok sorowai theka bisini chi omoni khoroksa sikla mung antargos kokdi sarhor di boro sakni nogono kotok sorowai theka antargos mungoi osikla Paithago tangsal fungo kotok sorojake mankha bononok ni borok rok patimu omorpur bukhaste ni birgonj amsayo tangsal sarigo rajako outleni gangde road amchayo curfew ni kerongmania kisasuk phalnogo choprokha agotla west thanani police curfew phnangjak jora furniture phalnogo labor rokno samukhlai rumani koksuk samongo art furniture phalnogo botrokha police piaba saksakno koktuma thumnai hene sini murumani bagai art furniture phalnokni bugra dilip suto donoromoi bukha police tangsal sanja jorao tulaseko ni simi champa awar thangmani lama kola bagan amsayo khungsa bait lahar pati mungo klaima bai thimraja khoroksa ki project siklite khorok nei ki prasa sikla pati mungni yagulo no khorok thamno no khwai ha ko sakam nogot langgai thangkha amchani lukurok
Ya baros deborma te benian deborma mungoi khoroksa siklite khoroksa siklani sak asuk khamthayani bagai rohorjaka borokna agotla jibi sakhamnogo. Tabo kokto masukroboy. Haino hai Greta Tripura lente Tripura mothani mugoi kotor koksil samuti shakha Bangali bidya samaj. Greta Tripura len ojoktik joto wanji rokno Bangladeshi honoi social media te chukli sugui tongo Tripura mothani kisasuk adong rok. Aboni loge loge Greta Tripura len ni mugoi wanji rokno kebengi politics ni manmari manna ni bagai simino khlai tongo samo. Tangsala agota press club o kaisa koktom padaringai abo haino koksil samuti shakha Bangali bidya samaj ni convener Manoranjan Gopi. আমরা বাঙালি দল তে বাঙালি মহিলা সমাজনি ইয়াগলো হাইনো হাই ত্রিপুরা ল্যান্ড তে ত্রিপুরা মথানি মুঙ্গই কতর কক শিলচা মুক্তি শাখা বাঙালি বীরদ সমাজ তাংসালা আগরতলা প্রেস ক্লাবও কাইসা ককথুম পান্ডারিঙ্গই বাঙালি বীরদ সমাজনি কনভেনার মনোরঞ্জন কপি কক শিলচা মুক্তি শাখা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অজক্তিক গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি মুঙ্গই 10 নো কেবেঙ্গই পলিটিক্স ni manmari manani bagui simino khlai tongo samo obo bai pai klainai hasteni tongkasang oboni bagui kaisa kemangmong tongkhora asaikya hasteo जोंजालो हास्टेनि 10 जतो 10 नो बांग्लादेशी हनै सोशल मीडिया तै सुगिल सुगै दङ टिप्रा मथानि किसासक आदं रख हनै এই তো সদ্য গজিয়ে ওঠা ত্রিপুরা মথা নামক একটি জনজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক দল ওরা এডিসির ক্ষমতাতেও আসে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসুক আমরা স্বাগত জানাই ওরা আসুক কিন্তু আসার পর থেকে বা আগে থেকে এই দলটি যেভাবে এই বাঙালি জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন নামে অপমান করে চলেছে আপনারা দেখেছেন আপনাদের মাধ্যমে আমরাও দেখি ওরা বাঙালিকে বাঙালি বলে না ওরা বলছে বাংলাদেশি মানে ত্রিপুরা রাজ্যে যত বাংলা ভাষীরা রয়েছে এরা কেউ বাঙালি না বাংলাদেশ এখানকার নাগরিক নেই নয় এরা ওয়ানসা এইরকম জবরদখলকারী আমরা যেন ওদের দয়ার পাত্র ওদের এই জায়গাটা আমরা এখানে এসেছি দয়া করে ওরা আমাদেরকে থাকতে দিয়েছে এবং আমরা এখন তা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছি আগে ওরা নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এই রাজ্যটাই নাকি উপজাতিদের এইরকম উদ্ভট কতগুলো কথা বলে উপজাতি ছেলেদের জনজাতি ছেলেদের খেপিয়ে তুলেছে আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এই ত্রিপুরা মথার কিছু সংখ্যক ছেলে এই রকম উত্তেজনাকর বক্তব্য রাখছে যা শুনে আসলে আমাদের গায়ে কাঁপন ধরে কব্বরক ভাষায় বললেও আমরা এগুলি বুঝতে পারি অনেকেই কি বলতে চাইছে তারা নাম নিয়ে নিয়ে ওরা হুঙ্কার ছাড়ছে ওরা এডিসিতে ক্ষমতা দখল করেই দেখা গেছে কি বিভিন্ন অফিসের মধ্যে যে বাংলায় লেখা সাইনবোর্ডগুলি ছিল এগুলি মুছে দিয়েছে বাঙালি মহামানবদের ছবি সরিয়ে নিতে বলেছে এমনকি কিছুদিন আগে বুবাগরা সাহেব এই আস্তাবল ময়দানের নাম কেন বাঙালি মনীষী স্বামী বিবেকানন্দের নামে হলো এর জন্য তিনি প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আসলে কি এই সমস্ত কার্যকলাপ কি প্রমাণ করছে যে আসলে ত্রিপুরা মথা বা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কিছুই নয় আসল কথা হলো বাঙালিদের ধ্বংস করা বাঙালিদের মধ্যে যে এই রাজ্যে যে জাতি জনজাতিদের মধ্যে মিলন ছিল সেই মিলনটাকে ভেঙে দেওয়ার এবং একটা সাম্প্রদায়িক উস্কানি তৈরি করে এর মধ্যে রক্তক্ষয়ী একটা সংগ্রাম করে সেই বিড়ালের পিঠাবাগের মতো করে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার পরে এখান থেকে তো থাকবেই না চলে যাবে আমাদের তৈদু সম্মেলনের কথা আমাদের অনেকেরই মনে আছে এই বুবাগরা সাহেবের মাতৃদেবী একসময় এই রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেল ইনি আর নেই ইনিও থাকবেন না এটা শিওর কিন্তু মাঝখানে আমাদের সম্পর্কে চিরন্তন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে এই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড যেভাবে
চির ধরানোর চেষ্টা করছে এই গ্রেটার ত্রিপুরা নামে। আমরা মনে করি এই ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের বিদ্বৎ সমাজের একটা ভূমিকা থাকা উচিত এবং যারা বুঝতে পায় না, সাধারণ মানুষ, ভূত ভবিষ্যৎ অনেকে ভাবতে তাদের দেরি হয়, তাদের কাছে আমরা চাইছি এই বিষয়টাকে তুলে ধরতে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে আমরা অনুরোধ রাখব এই যে মহা সমস্যা, এই যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমাদের জন্য, এক্ষেত্রে আপনারাও সাহায্য করবেন। আমরা মনে করি সাংবাদিক বন্ধুর মাত্রেই বিদ্বৎ সমাজের অন্তর্ভুক্ত, অতএব আপনারাও বুদ্ধিজীবী, আপনাদের বুদ্ধিও এ ব্যাপারে কাজে লাগুক, ত্রিপুরা রাজ্যের সংশ্লেষণ ফিরে আসুক, মিলন মিশ্রণ ফিরে আসুক। ককথম পান্ডাও বাঙালি বিদ্বৎ সমাজনি কনভেনার মনোরঞ্জন কপিটেबो साका अ हामिया नाहार मुंगनो कासुनानि बागै तांसालो खाजाका कायसा प्रिपेरेटरि कमिटि दाक्तिनो खाजाक फिरनाय कायसा फुल कमिटि अ कमिटि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि सानमुंनो रसहै नाहानानि सानमुंति सावै खलायनाय सामुं बुतां होनै ब्युरो रिपोर्ट चिनी खरां हाइनो हाइ चाया साखामनि बागै आगरतला जिबि साखामनगो ख्रकसा साखामिया थैमानि कक्सेल सामुं तिसाका थैनाय सिख्लानि बुफा साकबाय थां तांसाला आगरतला जिबि साखामनगो थैमानि साब्रुम बुखास्तेनि शास्त्री कलनि आमचाइनि अजय दास मुंगै बिसि 24 अमनि ख्रकसा सिख्ला पुस्ला थैमानि पार्टी मुंनो साखामनग साकनायनि रकनि साकाओ चाया साखामनि कक्सेल सामुं तिसाका थैनाय नुखुंनि बरक रक तांसालो साब्रुम बुखास्तेनि शास्त्री कलनि आमचाइनि अजय दास मुंगै बिसिनि 24 उमनि खरसा सिख्ला थैमानि पार्टी मुंनो तैयै स्राबसानि बागै उफ्ला काफ्ला साखा आगरतला जिबि साखामनग बुस्ला थैमानि पार्टी मुंनो साखामनगनि साकनायनि रकनि साकाओ चाया साखामनि कक्सेल सामुं तिसाका थैनाय नुखुंनि बरक कक्तुमाव साइमानजाखा किसासक सालरमै लोमजाक तंमानि साब्रुम बुखास्तेनि शास्त्री कलनि आमचाइनि अजय दास मुंगै बिसिनि 24 उमनि खरसा सिख्ला चासालो साब्रुम साखामनगो थांगै करना टेस्ट खालायजांमानि नेगेटिव रिपोर्ट फायगे बिनि अबनि यागुलो नगो सगिमानि यागुलो अजय थै गोबामानि कक्तुमा लगी लगिनो साब्रुम बुखास्ते साखामनगो तलांगै थांगा बनो नुखुंनि बरक अबनि यागुलो रहर जाखा बनो शान्तिर बाजार हांकर साखामनगो पाइथगो चासालो शान्तिर बाजार हस्पिटलनि रहर जाखा बनो आगरतला जिबि साखामनगो सबायमानि यागुलो बनो आईसीयू ओ तलांनानि नांनाय होनै सामानि सागनायनि रक फियाबा अबनि यागुलो तलांजागलिया बनो आईसीयू ओ कायसानि यागुलो कायसा रोजाखा बनो सेलाइन अबनि यागुलो तांसाल फुंगो साखाम सेबमानियानि बागै थैनानि नांखा अजय दास मुंगै अ सिख्ला बुस्ला थैमानि पार्टी मुंनो साखामनग सागनायनि रंनो साकाओ चाया साखामनि कक्सेल सामुं तिसाका थैनाय नुखुंनि बरक ঘটনা সকালবেলা রাতের থেকে স্যালাইন নিতে আসে শুধু 12-13টা 15টার মতো দিয়ে শুধু স্যালাইন ইনজেকশন আপনি পারবেন নি 15টা স্যালাইন ইনজেকশন সহ্য করতে পারবেন নি নাকের ভিতরে করোনা চেক আপ করছে রক্ত ব্লাড লইয়া গেছে কয়েকবার গেছি আপনি বিল্ডিং কলেজ না গীতা কয় এখানে চেক আপ করাইছে কয়েকবার চিনি না কিছু চিনি না আন্দা মানুষ আমাদের এই সিজ কোম্পানি আমার ছেলে চাকরি করতে তারা জিগা গেছি অনেকটা মানুষের ঘটনা একটা সিচার দেখাই দেন আমার জায়গাটা ওইলে জিগা আমি জানি না আমি ডিউটি যেতে আসছি ডিউটি তো এখানে মানুষ মারার ডিউটি কল বয়েছে মানুষ বলা কল বয়েছে আমি এই সিজ কোম্পানি হলে জিগা আমি ও 2তলা 3তলা গেছি আমি সঠিক পরিষেবা পাইছেন না স্বাস্থ্য পরিষেবা পাইছেন হ্যাঁ সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পাইছেন না পাইছি এই জিগা গেছি জিগে যাইয়া করোনা চেক আপ করাইছি আমার ছেলের তো করাইয়া কোনো লাভ হইল না কিচ্ছু করতে পারলাম না কোনো করোনা কিচ্ছু নাই সুস্থ দেখেন না আপনি কোনো পরীক্ষা করলে পাইবেন মরে গেছে মরে আলাইছে কোনো পাইবেন আমার ছেলে সুস্থ আপনারা তো চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন সঠিক পরিষেবা নিয়ে আর কিতা কইতাম আমার ছেলে তো শেষ করে লাইছে খাইয়া লাইছে ডাক্তারেরা জিবি ডাক্তারেরা খাইয়া লাইছে আমি গাড়িতে কই যাইতাম ডাক্তার ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां तांसार हरो बेलुनिया थांमानि लामाओ लाहार पार्टी मुंगो क्लाय थिमराजाक आसा फाइनान्स कम्पानीनि ब्रान्च मैनेजर कमलजित दास पार्टी मुंगनि कक्तुमा मानखेनो पार्टी मुं थायो फाइ सपायका फायार सार्भिसनि आदं रक लगे लगेनो रहर जाखा बनो बेलुनिया साखामनगो आबुनि यागुलो रहर जाखा बनो आगरतला एजीएमसी साखामनगो
Tangsal Sanja Zorawa Agartala Simi TR06 994 Marine Kungsa Glamour Bike by Bilonia Thangmani Lama Bilonia ni Mono Somoni Amsayo Watini Bagai Lama Hamiani Bagai Lahar Party Mungok Laikya Komalji Das Mungoi Asa Finance Company ni Branch Manager Bini Tongthai Kolyanpur ni Lokhi Narayanpur Amsayo Party Mungni Koktoma Mankino Party Mung Thayo Phai Sokpaikya Fire Service ni Adong Rok Logi no Rohor Jakabono Bilonia Sakham Nogo Piaba bini sak belai hamiani bagai oboni yagulo rohor jaka bono Agartala AGMC sakham nogo কল করছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গিয়া আমার এই কলিগ বা পরকিতে আমরা ফোন করছে ফোন করে জানাইছে যে এখানে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোন জায়গাতে এটা মনোমুখটা এখানে কোন সময় এই 10 মিনিট আগে হয়েছে ঘটনাটা নাম ধাম জানতে পারছেন নাম কমলজিৎ মনোমুখে হচ্ছে মনোমুখে এখানে আমরা বলাইছে যে আমার লগের ভাই ফোন করছে আমরা গেছি গিয়া তারা রেস্কিউ করে একদম হসপিটালে এনে পৌঁছাই দিল Bureau Report Chini Khorang Ferangni chati kreni bagai kisasuk sarromai andaro klajak duglini Kanchanmala amsai abo bai kerosini lem musangai horkati nani nangkha Kanchanmala Primary Health Center o saknai jagnani phainai lukurok sakamnogo generator tongphano krik generator chaloknani bagai petrol jongjalo sakamnokni saknai nerokno khoboi saknai jagnani phainai joto lukurok Lai thangnai salni saltham romoi dugli block ni Kanchanmala amsayo krei ferangni chati obo bai belai samong khlaithani belai jongjalo klaikya Kanchanmala Primary Health Center ni saknai rokno khoboi sakhamnokni nurse tei joto adong rok Ferangni chati kreni bagai kerosene lamp musungai horkatinani nangkha Kanchanmala Primary Health Center o saknai jangnani phainai lukrok sakhamnogo generator tongphano krei generator chalongnani bagai petrol obobai jongjalo sakhamnokni saknai rokno khoboi saknai jangnani phainai joto lukrok lamp ni singmani pohorbai injection te saline rthani sakhamnokni adong rokni samungo asekha kebengmong সমস্যা আমরা ভর্তি জীবনে কারেন্ট নাই প্রায় 2 ঘন্টা সময় পর্যন্ত ইনজেকশন দিতে আছে ইনজেকশন দেওয়ার সময় নাই কারেন্ট কবে ভর্তি হয়েছেন আপনারা আমরা ভর্তি হয়েছি গতকালকে কি একবার অন্ধকারের মধ্যেই আছিলেন কারেন্ট গেছে পরে না ওই তো ল্যামাঙ্গাই রাখছে ওই আমি এখানে মুম আছে মুম মাঙ্গাইছি মানে বিরাট সমস্যা কারেন্টের আমরা আরো এর আগেও আইছি একই অবস্থা শুধু কারেন্ট থাকে না কি কইরা রোগী এভাবে চলে মানে প্রত্যেক দিন এরকম অবস্থা কারেন্ট হ্যাঁ প্রত্যেক দিন আধা ঘন্টা পরে পরে 1 ঘন্টা পরে পরে কারেন্ট নাই জায়গা তো এটা কোন হসপিটাল এটা লক্ষ্মীছড়া স্কুলের এখানে কাঞ্চনমালা এখন কি চান আপনারা আমরা চাইতেছি এখানে সুষ্ঠুভাবে কারেন্ট দেবো যাতে রুগী বাঁচে যে অবস্থা গেছে কালকা ইনজেকশন দিতে গিয়ে আসে এখন হয়তো যদি কারেন্টের এমন কোনো সুবিধা না হয় তাহলে অন্তত জেনারেটর দেওয়া দরকার এত বড় একটা হসপিটাল রুগী ভর্তি থাকে এত কষ্ট আপনার বাড়ি কোন জায়গাতে বাড়ি কাঞ্চনমালা কলোনি obobai ferang bedangni adong rongni saktharmung kreni logi logi sakham bedangni adongni saktharmung kreni gasawi phaikya mangpili Bureau Report Chini Khorang Tinin koktoma asuk jala tei no te haste ahayung te ha kotoni koktoma saimana ni bagai choy oi nai tongdi Chini Khorang